الائنس جیسے تاج صاحب نے تفصیل سے بتایا کہ یہ ہمارا الائنس ہوا نیشنل کانفرنس اور کانگریس کا تھرو آؤٹ اسٹیٹ 51 سیٹس پر نیشنل کانفرنس اور 31 سیٹس پر کانگریس لڑے گی اور 5 سیٹوں پر ایک مشاورتی فرینڈلی الیکشن ہوگا. 2 سیٹیں ہم چھوڑ دی, ایک وہ طارق گامی صاحب اور دوسرا پینتھر پارٹی کے جو ہیں وہاں ہمارے کینڈیڈیٹ کھڑے نہیں ہوں گے, ان کو ہم نے 2 سیٹیں دے دی ہیں. تو یہ تو میں پچھلے 4 دن سے وہاں کشمیر میں تھا, ان ٹچ ود ہماری میٹنگیں ہوتی نیشنل کانفرنس. پریزیڈنٹ صاحب ڈاکٹر فاروق صاحب سے بھی ملا, ہم نے ان کو محسوس کرایا کہ یہ مضبوط ترین سیٹ ہے نیشنل کانفرنس کی سرن کو. لیکن الائنس میں اگر آتا ہے تو آپ چاہتے ہیں کہ یہ الائنس میں جائے تو ہم ضرور اس کے لیے تیار ہیں. ہم نے تیاری کی اور ہم نے یہ محسوس کرایا کہ اگر کوئی ود ان پارٹی ہم نے نیشنل کانفرنس سے آپ نے مینڈیٹ دینا ہے تو ڈیزرونگ سینئر لوگوں کو اس میں مینڈیٹ ملنا چاہیے جس پہ وہ متفق ہو گئے. اور پھر الٹیمیٹلی یہ بڑی کاوشوں کے بعد یہ الائنس ہمارا ہوا. آج کی ڈیٹ میں لوگوں سے یہ کنوے کرانا چاہتا ہوں کہ ہمارا میزریبل کنڈیشن ہے اسٹیٹ کی. ہماری اسٹیٹ چھینی, یونین ٹیریٹری بنی, ہم سے 370-35 اے چھینا, جس کے چھیننے سے ہماری فارسٹ کی پراپرٹی چلے گئی, ہمارے دریاؤں کا کنٹرول جو ساری دنیا کو ہم بجلی دے سکتی تھی اسٹیٹ وہ چلا گیا. مفتی صاحب کے وقت 2 ایسے پروجیکٹ واپس ہوئے تھے جن سے ہمیں 20 کروڑ روپے کا آمدنی ہونی تھی. اگر یہ دریا ہمارے کنٹرول میں ہوتا تو ہم کہاں جاتے, امیر ترین اسٹیٹ ہوتی دنیا کی یہ. اسی طرح ہمارا ٹورزم چلا گیا ہمارے ہاتھ سے, ریلیجس ٹورزم جیسے ویشنو دیوی وغیرہ آمدنیں وہ چلا گیا. انڈر گراؤنڈ مائنس ہماری چلی گئی, کشتواڑ میں نیلم ہوتا ہے اور دوسرے سورسز ہمارے چلے گئے. ہماری نوکریاں چلی گئیں چونکہ ہندوستان سے آ کے یہاں نوکری کر سکتے ہیں. ہمارے نوکریوں کے علاوہ ہماری زمینیں ہم سے چلی گئیں, ہماری ہر چیز چھین گئی. ہماری عزتیں, ہماری جو گھاس چرائی جانوروں کے جو جانور کھاتے ہیں ان کی بھی روزی ہم سے چھین گئی. ہم وہ بھی نہیں, ہم اس پہ بھی ہمارا کنٹرول نہیں ہے. اور ہمارے کچن تک اپروچ ہے گورنمنٹ کا, اس لوگ کیا کہیں بیف تو نہیں بنا ہے. ہمارے ڈریس سے ریکگنائز ہوا جاتا ہے کہ ٹوپی والا ہے کہ شلوار والا ہے کہ کون ہے. سو یہ اور دفعہ 370 کے علاوہ یہ جو بہت سارا ہمارا جی ایس ٹی لگا اور منی کا جو ہوا, اس حساب سے 0 لیول پہ ہماری اسٹیٹ چلی گئی. تو آج کی ڈیٹ میں یہ گزارش کروں گا میں جموں کشمیر کے لوگوں سے, خاص کر جموں پروونس ایز وائس پریزیڈنٹ جموں پروونس اور خاص کر سرن کوٹ کے لوگوں سے کہ آپ الائنس میں ووٹ دیں. اگر آپ کو اپنی اسٹیٹ کو فلورش کرنا ہے, آگے لے جانا ہے, اونچائی پہ لے جانا ہے, لوگوں کی عزت کو بحال رکھنا ہے. ہماری عزتیں بھی ان سیف ہیں یہاں. تو آپ جو چاہے ہمارا کوئی ڈیلیگیٹ ہے, ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ ہے, چاہے وہ کوئی زونل پریزیڈنٹ ہے, چاہے وہ ووٹر ہے ہمارا گراس روٹ پہ, میری گزارش ہے گراس روٹ لیول پہ اپنے ووٹرز سے کہ وہ ووٹ دے کے کانگریس کے کینڈیڈیٹ جو ہے جس سے الائنس ہوا ہے چودھری شاہ نواز صاحب کو ووٹ دے کے ان کو کامیاب کرائیں تاکہ ہم آپ کے حق کے لیے لڑ سکیں. انشاءاللہ ہم لڑتے رہیں گے آج تک اور آگے بھی آپ کے حق کے لیے لڑیں گے اور آپ کی کو ان مصیبتوں سے, ان دشواریوں سے نکالنے کی کوشش کریں گے اور عزت والی زندگی دیں گے. آج نیشنل کانفرنس کے آفس میں نیشنل کانفرنس والوں نے چودھری شاہ نواز صاحب کو جو ٹکٹ ملی ہے ان کے ساتھ تعاون کرنے کے لیے اپنے آفس میں انڈین نیشنل کانگریس کے کینڈیڈیٹ چودھری شاہ نواز صاحب کو دعوت دے کر یہاں یہ باور کرایا کہ جو ہائی کمان نے فیصلہ لیا ہے ہم اس کے وعدہ بند رہیں گے اور مکمل سپورٹ جو ہے ہم نیشنل کانفرنس انڈین نیشنل کانگریس کے کینڈیڈیٹ چودھری شاہ نواز صاحب کی ساتھ وہ کریں گے. سب سے پہلے میں انڈین نیشنل کانگریس کی طرف سے چودھری شاہ نواز صاحب کی طرف سے جو یہاں ان کے ہمارے شاہ نواز صاحب کے ساتھ ہمارے بلاک پریزیڈنٹ ہیں, باقی جتنے بھی حضرات یہاں آئے ہیں ان سب کی طرف سے نیشنل کانفرنس والوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں. اور سب سے پہلے ہم جو اعلیٰ کمان ہیں ہمارے چاہے نیشنل کانفرنس کے ڈاکٹر فاروق عبداللہ صاحب, عمر عبداللہ صاحب اور راول گاندھی صاحب جنہوں نے مل کے ہماری ریاست کے ہت میں یہ فیصلہ لیا. آج وقت کی ضرورت تھی, جس طرح بڑی تفصیل سے ڈاکٹر صاحب نے اور ممتاز بجاڑ صاحب نے اپنی بات رکھی ہے,
उस अलायंस को हम कामयाब करने के लिए यहाँ गठे हुए हैं। दूसरी बात जो ख़ासकर मैं मियां अल्ताफ़ साहब का तज़किरा ज़रूर करूँगा कि जब अलायंस हुआ तो कांग्रेस वालों ने मिल के मुकम्मल सपोर्ट की और अपना इत्तेहाद नहीं बल्कि उनको यहाँ से कामयाब करके और मेजॉरिटी से यहाँ उनको वोट दिला के कामयाब करके भेजा है। और हम सब ये इस चीज़ की उम्मीद रखते हैं कि उनके यहाँ रूहानी सिलसिला भी जुड़ा हुआ है कि हम उनसे भी ये अपील करेंगे कि वो आके अपना ये रोल अदा करें। इसके बाद जो ये पार्टी का सिलसिला जो के हित में बना है, किसी पार्टी का मसला नहीं है, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस हो चाहे कांग्रेस हो। इन्होंने सर फरिश्त रखा हमारी रियासत का तकद्दुस, उसका तहफ़्फ़ुज़, इनको कायम करने के लिए ये मुतफ़िका तौर पर जो है ये आज प्रेस कॉन्फ्रेंस दी जा रही है। और उसके बाद हम एक वर्किंग कमेटी, राब्ता कमेटी बना रहे हैं यहाँ पर, जो हमारे जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो भी वोटर सपोर्टर हैं वो पुंछ हवेली वाले जो कैंडिडेट नेशनल कॉन्फ्रेंस के हैं उनकी सपोर्ट करेंगे। इसी तरीके से मेंढर वाले जो कैंडिडेट हैं उसकी कांग्रेस वाले सपोर्ट करेंगे, ताकि पूरा खिता पीर पंजाल में यहाँ पर भी हमारा अलायंस हुआ है। हम उनसे ये अपील करते हैं कि इनकी नेशनल कांग्रेस के जितने भी वर्कर हैं, वोटर हैं, सपोर्टर हैं, सब मुकम्मल तौर पर जो आला कमान ने ये फैसला लिया है इत्तेहाद करने का, उसका पूरा ताउन करें। और मैं चौधरी शाह नवाज साहब जो यहाँ मौजूद नहीं हैं, उनको एक ज़रूरी काम से जाना, उनके वालिद मोहतरम यहाँ हमारे साथ तशरीफ़ लाए हुए हैं। चौधरी बरकत साहब यहाँ हमारे पर साथ बैठे हुए हैं। हमारे ब्लॉक प्रेसिडेंट वहीद शाह साहब यहाँ हमारे साथ बैठे हुए हैं। उसके बाद में रशीद कसाना साहब हैं जो ब्लॉक प्रेसिडेंट हैं। ये सारी क़यादत यहाँ आके बैठी हुई है। सब की तरफ से हम नेशनल कॉन्फ्रेंस का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने बड़ेपन का मुजाहरा करके अपने आपस में मिला के हमारे साथ ताउन करने का जो यकीन दिलाया हमें उम्मीद है कि आगे मिलकर इस सीट को कामयाब करके हम साहब को जो फैसला है और उनको ये पता चलेगा कि जो हम फैसला करते हैं हमारे वर्कर और कारकुन उसके पाबंद हैं और कामयाब करके इंशाल्लाह जिस तरह हमने नेशनल कॉन्फ्रेंस की पार्लियामेंट की सीट हमने यहाँ से इत्तेहाद से मुकम्मल तौर पर उनको कामयाब करके भेजा, इस तरह यहाँ शाह नवाज साहब जो कैंडिडेट हैं हमारे सुरनकोट कंस्टिट्यूंसी से, वहाँ पर कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का अलायंस हुआ, उनको कामयाब करके आला कमान दुरुस्त था। ताज साहब ने इन्फॉर्म किया कि हमारी आज मीटिंग यहाँ हो रही है नेशनल कॉन्फ्रेंस की। हम मीटिंग में यहाँ हाजिर हुए। शाहनवाज साहब को टिकट मिली है, हमारे नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अलायंस किया है। हम उस अलायंस के तरीके पर यहाँ जमा हुए हैं ताकि हम अपना वजूद नेशनल कॉन्फ्रेंस अपने कांग्रेस वालों को दिखा दे, ताकि आने वाले वक्त में हम एक हैं मुट्ठी बंद करके, ताकि हम पूरे वोट पाकिस्तान का जो भी होगा अल्लाह के सामने बिल्कुल शाहनवाज साहब को देंगे। जैसे हमारे कायद फारूक अब्दुल्ला साहब और उमर अब्दुल्ला साहब का फैसला हुआ, उसी फैसले पर हम कायम दायम हैं। मेरी तरफ से सबको आज नेशनल कॉन्फ्रेंस के दफ्तर सुरनकोट से आज हमारी ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हम कर रहे हैं, इसका मकसद ये है कि आला क़यादत सदर नेशनल कॉन्फ्रेंस जनाब डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब, नायब सदर नेशनल कॉन्फ्रेंस जनाब उमर अब्दुल्ला साहब और जनरल सेक्रेटरी जनाब अलहज अली मोहम्मद सागर साहब और प्रोविंशियल प्रेसिडेंट नेशनल कॉन्फ्रेंस प्रोविंस जम्मू जनाब रतन लाल गुप्ता साहब, हमारे सेक्रेटरी जनाब शेख बशीर साहब से रब्ता करके और उनके हुक्म के मुताबिक हमें हुक्म हुआ है कि हमारा जो इस वक्त अलायंस का मुश्तरका कैंडिडेट चौधरी शाह नवाज साहब यहाँ से कांग्रेस की टिकट पर कंटेस्ट कर रहे हैं, उस ज़िम्मन में जो है ये हम नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफिस सुरनकोट से अपने तमाम साथियों को साथ लेकर राइट फ्राम खनेतर से लेके पांचसरा तक जो है सारे साथी हमारे इस वक्त जो हैं सारे नेशनल कॉन्फ्रेंस के अवामी नुमाइंदा जो हैं यहाँ इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद हैं। हमारे सरदार शादी खान साहब जो हैं ये ब्लॉक प्रेसिडेंट बफलियाज और हमारे शरीफ हाजी बशीर कुरैशी साहब जो हैं ये प्रोविंशियल नायब सदर ओबीसी। और उसके बाद जो आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है माजरत के साथ कि ये
जनाब डॉक्टर मुमताज़ साहब नायब सदर नेशनल कॉन्फ्रेंस प्रोविंस जम्मू की सदारत में जो आज हो रही है, और इसमें 5 सराह से सीनियर नेशनल कॉन्फ्रेंस लीडर जनाब बशीर मलिक साहब जो डिस्ट्रिक्ट सदर हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस नायब सदर, और उसके बाद खनेतर से हमारे सीनियर नेशनल कॉन्फ्रेंस एसटी सेल के नायब सदर जो हैं अयूब साहब, और जनरल सेक्रेटरी एसटी मोर्चा नेशनल कॉन्फ्रेंस जनाब आज़ाद साहब, और उसके बाद ब्लॉक प्रेसिडेंट नेशनल कॉन्फ्रेंस सुरनकोट जनाब हाजी फ़ारूक साहब, और उसके बाद हमारे ओबीसी सेल के सीनियर नुमाइंदा जनाब कैप्टन फ़ारूक साहब, और ब्लॉक प्रेसिडेंट लठूं नेशनल कॉन्फ्रेंस जनाब हाजी अशरफ साहब, और सीनियर नेशनल कॉन्फ्रेंस लीडर जनाब शरीफ कुरैशी साहब, और उसके बाद जो है सीनियर नेशनल कॉन्फ्रेंस खनेतर से जनाब लीडर जनाब शरीफ साहब, और वहाँ से खनेतर से ही हमारे नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर जनाब याकूब नाइक साहब, और यहाँ पे खनेतर से हमारे सीनियर नेशनल कॉन्फ्रेंस जनाब भट्टी साहब, और बहुत सारे साथी जो जोमा हजरात हैं और पब्लिक के नुमाइंदे हैं, राइट फ्राम कलाई से खनेतर से लेके 5 सराह तक। हम सब ने आज बहुत सारे हमारे साथी जो हैं वो वक्त पर यहाँ पहुँच नहीं सके, जो कि शाना बशाना हमारे नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के मुश्तरका कैंडिडेट जनाब चौधरी शाह नवाज साहब के साथ शामिल हैं, और आला क़यादत के हुक्म से जो है हमने ये मुश्तरका कैंडिडेट को लेकर के इस असम्बली कंस्टिट्यूंसी सुरनकोट से जो है ये इलेक्शन कंटेस्ट करना है। तो आज हम सारे इस ज़िम्मन में इकट्ठे हुए थे। शाहनवाज साहब को आज सुबह जो है वो कहीं जाना था कि बहुत दूर, जिस वजह से वो हमारे दरमियान शामिल ना हुए, और उनके वालिद मोहतरम जनाब चौधरी हक नवाज साहब उनकी जानब से, और सैयद आरफ हुसैन शाह साहब और एडवोकेट शराज साहब और उनके बाकी दीगर साथी जो हैं वो यहाँ पर इस वक्त मौजूद हैं। तो ये मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस और इसी से, और इसकी जो सदारत है और इसके मतलब वो डॉक्टर मुमताज़ साहब कर रहे हैं। तो इसी के मतलब आप डॉक्टर मुमताज़ साहब से मैं गुजारिश करूँगा कि वो यहाँ बैठ कर के पार्टी के जो हमें अहकामात हैं, और आपने जितना वोटर सपोर्टर नेशनल कॉन्फ्रेंस का है उसको यहाँ से अपील करें नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफिस से कि हमने जो है कहीं इधर उधर नहीं जाना है। हमने अपने मुश्तरका कैंडिडेट चौधरी शाह नवाज साहब जो कि इलेक्शन की जो कि कांग्रेस के सिंबल से जहाँ पर जो है वो इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं, हमने उन्हीं को सपोर्ट करनी है, और हमने इस मुश्तरका कैंडिडेट को जिताकर जो है असम्बली में भेजना है। मैं डॉक्टर मुमताज़